A brazen attempt to loot Sikh shop at Mapsa market prompted a high alert. Late night inspection led by SP Salim Sheikh and PI Naveen Desai alongside police staff and market association members. The authorities assessed security gaps and promised intensified vigilance, but traders warned that without stronger patrolling and preventive measures, the bustling market remains a soft target for criminals. मंडे पावतले ना ना म्हटल्यार सर कितें मागीर नाल्यार मागीर यू शूड बूक देम मागीर कोण कन्सर्न ऑफिसर आसा कित्याक सर नाल्यार इट इज द सेम थिंग रिपीट जायत रावतलें प्रायवेट एंटिटी आसल्यार तुमी आमकां भितून उडोवपाचें आसा हे टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिवंक ना जालें 6 म्हयन्या खातीर तुमी कितें तरी काडला म्हणजे होम डिपार्टमेंट ना ना पण आता आम्ही कितें करूया आमी एज अ मर्चंट आनी तो बेश्टोच आमी तो ट्रॅक करूया ना विशय आमी तांकां बंदोबस्ताचो विशय आनी आमी तांकां कितें जाय तें आमी एक आमच्या लेवलचेर तशें आमचो आमदार आमचो चेअरपर्सन खंय ना खंय तेंच्या वांगडा वार्तालाप करून कितें तें करूंक जाय तें एखादो सजेस्ट करतले सर ना ते म्हणटा कित्याक सर ते गोल्डस्मिथांनी बूथ घातलो पळय तांकां लायसन्स दिवपाक वर्ड्स काडले हेंच्यांनी तो बूथ घालपाक आमी आयज बूथ म्हणटा पळय आमी प्लॅनिंग केली आमी हाडुयान दवरुया रे काडटाले मोडून उडोवनी मरे पळय खंय प्रेस आसा मरे इतले जर करपाक येना जाल्यार आनी कितें पयलीं आमी हाडुया दवरुया जातले पॉझिटिव्ह रावा काय म्हणजे काय टेन्शन घेऊ नका परमिशना बी आणि सगळ्या जागा परमिशना तू कितें काय करपा येना सगळे येतले पळया ट्राय करूया हां तसले युनिफॉर्म आतां पळय हो बिल्डींग हांगासर आमकां मातशें वयर सर हांगासर तुमी आतां वो सर मेन स्पॉट वो मेन स्पॉट हेजे पयलीं सर ते सायडीक चण्याचे फोन आसा पळय थंयसर मेल्ले मनशाचो स्केलिटन मेळ्ळो आतां स्केलिटन मेळोन जर तेन्नाच्यान पसून म्युन्सिपालिटीन हांगासर कांय एक्शन घेवंक ना जाल्यार आनी फुडें कितें मेळोंकूच आसा कोण आतां भितर हेतून असतात ते सर हेतून भितर न्हिदता सारको जागो केल्लो चादर बीन घालून उकाल जालो आतां हो शॉप वस्सी कोण आहा भितर जाल्यार समजत तांकां आतां आतां खबर ना तांकां हे त्यांचे सगळे स्टॉक कपडे हांगा दवरलेले फक्त अशीच भेटतात हा सर फुडें हा असे 4 ब्लॉक्स आसात सगळे कडेन पुढे तेवढे नवी मागतले आम्ही थंयसून भायर पावतले झाडां येयली झाडां खंय ते मोगलीची चड्ड्यो फाटले आहात बांबू आहात सो आमी त्या स्पॉटाचेर ज्या जाग्याचेर 2 दिसां पयलीं तो हांगासर इन्सिडंट घडलो पळय अटेम्प्ट टू रॉबरी त्या स्पॉटाचेर तुमी इन्स्पेक्शन केलें ऑलमोस्ट हाफ द मार्केट इन्स्पेक्शन केल्लें आसा कितें पयलें हांगासर आनी कशें तरेन आतां फुडें आतां आमी हांगासर येवन पयलां चडशे आतां एरियाज आसा न्ही ते फ्री एक्सेस ना खंय हे एरियाक पावपाक एक पयलां आमी मागीर लायट ना इल्युमिनेशन कांय ना हांगासर इल्युमिनेशन ना म्हणून आतां कोणी हांगा लिपलोय जाल्यार कांय कळचें ना सो ताका एटलिस्ट एक शॉपाच्या भायर एक सिंपल एक बारीक बल्ब बी आसता न्ही जाल्यार कोण तुका हांगा हें करचो ना पयसच्यान तो दिसतलो कितें एक्टिविटी करता सो ते एक आमकां गरज आसा हांगासर
आनी सिमिलरली सेक्युरिटी अशें कोणाची कांय ना, वॉचमॅन ना, कोणाचेच ना. इवन ओनर्स आसा बाजारकार तेंचोय आपलो ओन ना ऑर म्युन्सिपाल्टीन घालून ना तसो. सेकंडली CCTV बी अशें कांय ना. कित्याक समज ते CCTV आशिल्ली, लायट आशिल्ली जाल्यार आमकां कोण तो तरी मनीस एटलिस्ट रफ आयडिया मेळपाची आमकां, आनी फुडें आमी काम करपाचें. सो हे गरजेचें आसा की आतां आमी हायटेक लायफान रावता, सगळे AI इंटेलिजन्स आनी हे आनी ते चालू आसा. सो आमी ओल्ड प्रिमिटीव मेजर्सान एटलिस्ट प्रेजंट टायम्स चलचे ना. बट आमी वेरेवर पॉसिबल आसा आमी आमचें काम करता आनी आमचोय स्टाफ घालता आमी पेट्रोलिंग करपाक. बट येदो व्हडलो मार्केटान अरावंड वेरीन 1000 शॉप्स आहा. एटलिस्ट फिजिबल कशें ना, वर्केबल कसो लागना. बट आमी वॉट एवर पॉसिबल आसा आमी काम करता. वील डू. सो आमी पळयलां खुबदां जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट घडटा तेन्ना लोकांचे कमेंट्सूय पळयलां आमी की अशें कितें घडलें की कांय दिसां पुरती ही एक्शन जाता आनी मागीर ही एक्शन जी आसा स्लो येता, टेम्पर देंवता. टेम्पर येता पळय हितून कितें आसा, पुलिसांचे थोडे आमचे डिफिकल्टीज आसता हितून. स्टाफ आतां समज एकच कडेन स्टाफ कॉन्संट्रेट केले जाल्यार दुसरे आमी वीक जाता. सो आमकां युनिवर्सल युनिफॉर्म स्टाफ आमकां सगळे घालचे पडटा रातचे. आनीक एटलिस्ट आमचो 30% स्टाफ रातचो आसता आनी तांकां आमकां 30% स्टाफ घातलो की आमकां ते डे टायमार आमकां तो स्टाफ मेळना. बट तरी आसतना वेरेवर पॉसिबल आमी एक्स्ट्रा हे करून वेरेवर पॉसिबल रिसोर्सीस. सो आमकां समज सेक्युरिटी, वॉचमॅन ऑर CCTV ऑर अशें इल्युमिनेशन बी आसा जाल्यार आमकां एक हेल्प जाता आनी तो एरिया थोड्या लोकांनी कंट्रोल करपाक. सो हो आमी इवन हांकां बी लेटर आमी केला सद्या म्युन्सिपाल्टी. सो आमकां हितून एसिस्ट करा. जे कोण सेक्युरिटी प्रिकॉशन्स आसात ते घेवपाचे. फॉर एक्झाम्पल थोडे गेट्स वेरेवर पॉसिबल आसा. समज आमी एंट्री एक्झिटाक समज एक गेट्स केले, जे गेट रातचे बंद करपाचे. दीसभर ओपन आसून ते कांय प्रॉब्लेम ना. दीसभर लोक येवपाक वचपाचे आसून ती आनी रातचे बंद करपाचे. सो दॅट हे आमकां कंट्रोल करपाक बरें पडटलें. तितून थोड्या लोकांनी आख्खो मार्केट आमच्या अंडर टोटली डॉमिनेट करून मेळटा आमकां एरिया. सर तुमी येदो व्हडलो खंय तरी हांगा CP अथवा सेवा आहा हेंची खंय तरी हजेरी कंपल्सरी मेळटली अशें तुमकां दिसता? ना आतां कितें आसा, डिसिजनूय चेंज हय आमी तांकांय आमी घेतले, तांकांय बॉर्डर घेतले. सो आमी लास्टाक मार्केट तेंचो आमी फक्त सजेशन दिवंक शकता तांकां, तुमी हे करात ते करा म्हणून. सो आमी तांकां सजेशन तांकांय आमी वचून मेळटले, तांकां आमी लेटर्स केला आनी जे कोण खंय सेक्युरिटी एस्पेक्ट्स जे लॅकिंग आसा ते कवर अप करपाचे. आतां वेपारी संघटना हांगा येयली तेंची कितें मागणी आसा? तेंचे बरो आमकां एटिट्यूड पॉझिटीव आहा. ते म्हणटा आमी आपले ओन कॉस्टांनी CCTVचो प्रपोजल बसोवपाचें तेंच्यांनी करता म्हणून सांगलां. सो तांकां सांगलां आमी तुमी बरे प्रपोजल आसा तो सारको पळया, बरो बेस्ट वन आनी आमकां नायट विजन कॅमेराज वीथ रिजनेबल प्रायसीस आनी वीथ लाँग AMC म्हणजे एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट्स ते जाय. कित्याक एकदां इन्स्टॉल केले की मागीर तो कोण वाचपूच घेयना. सो तोय एका आसून आनी वीथ गूड क्लॅरिटी आनी गूड आउटपूट हे करून तेंच्याकडे आमी वर्कआउट करूंक सांगला. सो तेंच्यांनी आतां बसून ते कॉल घेतले तेंचे ऑल बिजनेस कम्युनिटी. तांचो लिडर्स बी आसा, प्रेसिडेंट बी आसा आमचो मार्केटाचो एसोसिएशनचो. सो ते सगळे करता. सो आमी तांकां अपील केला, रिक्वेस्ट केला सध्या तुमी रातची पेट्रोलिंग आनीक वेरेवर पॉसिबल आसा आमी मोटरसायकलींनी पेट्रोलिंग करतले आनी फूट पेट्रोलिंग करतले आनी अदर मिन्स ऑफ सर्वेलन्स आमी हांगा माउंट केला. सध्या ही रॉबरी जाल्या म्हणजे चोरी जाली तितून कितें ब्रेक थ्रू आसा? तितून आमी वर्कआउट करता. सद्या थोडे आमकां लिड्स मेळ्ळा तितून आमी केस क्रॅक करतले. व्हेरी